তো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। আর আজকে আমি যাচ্ছি কলেজে। আমাদের কলেজে আজকে একটা প্রোগ্রাম আছে। কি প্রোগ্রাম সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। আগে তো কলেজে যাই, চলো। আজকে আমাদের কলেজে যে প্রোগ্রামটা হবে ওইটা হলো ফ্ল্যাশ মুভির প্রোগ্রাম। ফ্রেন্ডস, আমরা কলেজে এসে প্রথমে ক্লাসরুমে বসেছিলাম। তখন স্যার ম্যামরা বললেন যে পারফর্ম মাঠে হবে, তোমরা সবাই মাঠে চলে যাও। তাই জন্য আমরা সবাই তাড়াতাড়ি করে মাঠে চলে যাচ্ছি। এখন আমরা এসেই দেখেছি এখানে পারফর্ম শুরু হয়ে গেছে, অনেক ভিড়। তো চলো ভেতরে গিয়ে দেখি পারফর্মগুলি, আর তোমরাও দেখো। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं। आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। दीवानगी 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 है। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। ले लिया कुड़ी ने दिल सादा, हाले थोड़ा साफ जा नहीं लगदा इरादा। पुत बाड़ी लंबी नहीं रखी है मुटियार ने, है दिखदा परांदा नहीं दिखदा परांदा। फिक्र तो लगदी तीनों एक बारी दस दो जी इन्नी क्यों शकीनो। कल ही तू इटली तो आई मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो। तेनू क्यों ना देखा, तेरे को की सिखा। ডান্সারদের পারফর্ম শেষ, এবার শুরু হয়ে গেছে অন্য সব স্টুডেন্টদের পারফর্ম। चढ़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा मियां चढ़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी। राजा मियां चढ़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी। इश्क न चढ़े कुछ भी पल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। প্রোগ্রাম শেষ, এখন আমরা চলে যাচ্ছি সবাই বাড়িতে। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, টাটা।